बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 4 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की दोपहर है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपको अडयाला जेल से देनी है, जहां इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का सीक्रेट ट्रायल हो रहा है। जी हाँ, जेल ट्रायल इसे हम नहीं कह सकते, बल्कि ये सीक्रेट ट्रायल हो रहा है। आज नामसाद हालात के अंदर, मुश्किल तरीन हालात के अंदर आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इमरान खान भी गरजे हैं, खुल के बोले हैं। आज दोबारा उन्होंने सब चीज़ें खोल के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन जब अदालत ने ये चीज़ भांपी कि इमरान खान का सच वकीलों के थ्रू बाहर जाएगा, तो फौरी तौर पर अगली तारीख देने का ऐलान कर दिया है। पूरी आपको हालात जो हैं उनसे आगाही दूंगा। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो आज इमरान खान की बहन, उनकी हमशीरा अलीमा खान साहबा ने आज याद ताज़ा की है इमरान खान की। जब पुलिस ने ये कहा कि 9 मई के मुकदमात के अंदर उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो वो खुद अदालत में हाजिर हो गई, रोस्ट्रम पर आ गई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, हम रोज़ अदालतों में आते हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो गिरफ्तार कर लिया जाए। जेल जाने से अगर बात बनती है तो हम तैयार हैं जेल जाने के लिए। तगड़ा स्टैंड लिया है अलीमा खान साहबा ने, दलेर बात की है। इसके अलावा तीसरी खबर आपको ये देनी है कि अलीमा खान साहबा की जो मुलाकात हुई है इमरान खान से, बहुत उन्होंने, मैं यही कहूँगा, अफसोसनाक इंकशाफात किए हैं। इमरान खान साहब का वज़न तेज़ी से कम हो रहा है और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि वो बहुत खफा हैं सदर अलवी के ऊपर कि उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ नहीं लिया। मैंने आपके सामने तफसीली वीलॉग किया था जिसके अंदर बताया था कि अलवी साहब क्या कर सकते थे और उन्होंने क्या किया। सारी बात है, उन्होंने एक दरमियानी रास्ता लेने की कोशिश की थी, बच बचाव का रास्ता लेने की कोशिश की थी। उन्होंने एक बोल्ड स्टैंड नहीं लिया था और आपको पता है कि कप्तान हमेशा पसंद करता है बोल्ड स्टैंड और सीधा स्टैंड लेने वाले लोगों को, जो खरी बात करें, सीधी बात करें। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो बहुत रंजीदा हैं जो उन्होंने किया, प्रेसिडेंट साहब ने ये तमाम सिचुएशन के ऊपर किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, कौन से मुकदमात हैं, किस तरीके से वो असरअंदाज होंगे इस साइफर केस के ऊपर, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। और आखिर पर अगर मौका मिला तो आपके सामने एक आध और ख़बर भी रखेंगे। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर है आज जो साइफर का ट्रायल हुआ। और वो आप सबको पता है कि साइफर एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान का एक ही कसूर है। पूरे के पूरे मुकदमे में मुकदमा बनाने वाले भी मानते हैं एक ही कसूर है। वो कहते हैं कि जो साइफर आया, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अमेरिका से साइफर भेजा, और पाकिस्तानी एम्बेसडर के मुताबिक अमेरिकी जो ओहदेदार है डोनाल्ड लू हैं, उन्होंने जो बातचीत की, या उसको धमकी कह लें, बातचीत कह लें, वो उन्होंने जो एम्बेसडर के साथ की, एम्बेसडर ने वो बात पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और जितने भी अदर इम्पोर्टेंट ओहदेदारान हैं उनको लिख के भेजी। इमरान खान ने जब वो बातचीत पढ़ी तो उन्होंने अपने हल्फ के मुताबिक अपनी पाकिस्तान की आवाम के साथ उसको शेयर किया। तो इमरान खान का एक ही कसूर निकला कि उन्होंने आवाम के साथ बात क्यों शेयर की। अब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ ताकतवर हल्के हों या रियासत हो या कानून के पे अमलदारी करने वाली अदालतें हों या पाकिस्तान के शाफिया हो, उनका पाकिस्तानी आवाम को किस तरीके से अछूत समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। इमरान खान का एक ही कसूर है कि उसने तमाम बात, जो तमाम हकीकत और सच्चाई थी जो उनके सामने आई, उन्होंने वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी। लेकिन उनको अब ये बताया जा रहा है कि अवाम से तो ये बातें शेयर नहीं करनी होती, अवाम से तो ये बातें छुपानी होती हैं। आपने पाकिस्तानी अवाम से ये बातें शेयर की हैं तो अब आपको जेल में डाला जाएगा, आपको कैद किया जाएगा। क्या उन्होंने किया क्या था? सिर्फ वो सच रखा था, चंद बातें रखी थी सिर्फ जो डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर के साथ की और एम्बेसडर ने वापस पाकिस्तान में साइफर भेजा। उसमें से चंद बातें इमरान खान साहब ने सिर्फ की थी, जिसके ऊपर आज उनको जेल का सामना है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड था। लेकिन आज जब वहाँ पर ट्रायल हुआ, ट्रायल इसका सीक्रेट हो रहा है। सीक्रेट क्यों इसको कहा जा रहा है? क्योंकि जेल ट्रायल के अंदर भी वकला को एक्सेस होती है, वकला पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वकला के असिस्टेंट्स वहाँ पर होते हैं, तमाम लोग पूरी तरह से जेल के अंदर एक पूरी अदालत लगती है और वो काम होता है। लेकिन यहाँ पर तो वकीलों को भी अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जाने दिया जा रहा।
ऐसा लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। इमरान खान को सजा देने का पहले से फैसला कर लिया है, शाह महमूद कुरैशी को सजा देने का पहले से फैसला कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और वकला को अंदर जाने दिया जा रहा है। आज इमरान खान के वकील जनाब सलमान सफदर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, सही शॉट खेली है उन्होंने सही वक्त के ऊपर। मैंने क्योंकि एक ट्रायल खुद फौजदारी का भुगता हुआ है, मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं मैंने आपके सामने रखे थे कि 3 अहम तरीन मौके होते हैं ट्रायल के। वैसे तो कई अहम तरीन मौके होते हैं लेकिन 3 अहम तरीन मौके जिसमें इमरान खान साहब की मौजूदगी ज़रूरी है। सबसे पहले नकूल तकसीम करनी होती हैं, कॉपीज़ तकसीम करनी होती हैं चालान की, वो आज तकसीम नहीं करने दी इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने। उन्होंने दरख्वास्त दे दी इससे पहले कि जज वो नकूल तकसीम करते, उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि इस केस का अभी ये केस सीक्रेट तरीके से चलना है, जेल के अंदर होना है या ओपन ट्रायल होना है, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ है। आपको पता है कि वहाँ पर 2-2, 3-3 महीने गैर महफूज फैसलों को महफूज करके रख लिया जाता है और फिर सुनाया नहीं जाता और तब तक उनको रखा जाता है तब तक हतमी तौर पर इमरान खान साहब को या उनके केसेस को नुकसान पहुंच जाता है। दोबारा आज बेहतरीन शॉट खेली सलमान सफदर ने, मैं सताइश करता हूं उनकी। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं वकील तो नहीं हूं लेकिन खुद क्योंकि फौजदारी का एक पूरा मुकदमा भुगता है, सख्त तरीन हालात के अंदर वो मुकदमा भुगता था जब पूरी रियासत जो है वो, आपको ये याद होना चाहिए कि 2 ही लोगों के ट्रायल चले हैं। जमानतों के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे अकाबरीन को आना जाना पड़ता रहा है लेकिन ट्रायल को सिर्फ 3 ही लोगों ने प्रॉपरली फेस किया है। इमरान खान साहब ने ट्रायल फेस किए हैं, अब शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं और सबसे पहले मैंने ट्रायल फेस किया था। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने भी दोस्त पकड़े गए हैं उनके ट्रायल उस तरीके से नहीं चले, जमानत की हद तक ही मामला खत्म हो गया। तो ट्रायल जो होता है वो एक संजीदा मामला होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और मैं तकरीबन कोई 8-9 महीने एक फौजदारी मुकदमे का ट्रायल भुगतता रहा हूँ। 20 मैंने अपेयरेंसेस उसमें मेरी हाजिरियाँ थी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। तो नकूल तकसीम करने का, अगर नकूल आज तकसीम हो जाती, अगला मरहला चार्ज फ्रेम का होना था। आज सलमान सफदर ने बेहतरीन शॉट खेली, जैसा मैंने आपको बताया, वक्त के ऊपर उन्होंने ये एप्लीकेशन दी और कहा कि जब तक हाई कोर्ट ये फैसला ना दे दे नकूल तकसीम ना की जाए, और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि इस मुकदमे को इस तरीके से सीक्रेट तरीके से नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है क्या इस मुकदमे में जो इतना सीक्रेट रखना है, सब कुछ तो आवाम के सामने, और अगर कुछ आपने रखना है तो वो स्पेसिफिक बात जो है वो लिख के जज साहब को दी जा सकती है, उसको सीक्रेट रखा जा सकता है। तो ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एक पहले से फैसला हो गया कि उनको सजा देनी है, इसलिए सीक्रेट मुकदमा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से कम अज कम आज का दिन जो है वो बचत होगी। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान की जमानतें 12 के करीब मुकदमात के अंदर खारिज की गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया फैसला जिसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि क्योंकि इमरान खान पुलिस की कस्टडी में थे, उनको अदालत के सामने हाजिर करना जो है वो इमरान खान या उनके वकला का काम नहीं था बल्कि सरकार का काम था, पुलिस का था, क्योंकि वो उनकी तहवील में थे। तो ऐसी सूरत में उनकी जमानतें खारिज करना बदयांती पर मबनी है, मेलाफाइडी है। और इसमें जज अबू अल हसनात जो साइफर का मुकदमा सुन रहे हैं, उन्होंने भी इमरान खान की 2 से 3 जमानतें जो है वो खारिज की हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में वाज़ेह तौर पर उनको भी बदयानत और मेलाफाइडी उनकी लिख दी गई है। अब इसके बाद तो वैसे जज अबू अल हसनात का केस सुनना बनता ही नहीं है क्योंकि उनको वाज़ेह तौर पर अदालत ने उनके बारे में लिख दिया है। उसके बाद आपके सामने जो हमने खबर रखनी है वो रखनी है कि किस तरीके से जो पूरे का पूरा ये मामला हुआ है। इसमें आज अलीमा खान साहबा ने, इसके बाद आखिर पर मैं सदर अलवी के बारे में इमरान खान साहब की जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनका पैगाम है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब की याद ताज़ा की है और उन्होंने आज अदालत के अंदर जब पुलिस ने 9 मई के मुकदमात के अंदर ये कहा कि उन्हें अलीमा खान साहबा और उनकी दूसरी बहन की जो गिरफ्तारी है वो मतलूब है, 9 मई के अंदर वो कसूरवार पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ठहरी हैं, तो अलीमा खान साहबा ने बहुत ही बोल्ड स्टैंड लिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब लेते हैं। उन्होंने अदालत में वो हाजिर हुई खुद और रोस्ट्रम पर चली गई और वहाँ उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज को ये कहा
کہ ہم تقریباً ہر روز تاریخیں بھگتتی ہیں اور یہاں عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں. اگر ہمیں جیل ڈالنے سے ہی سکون آتا ہے یا ہمیں انصاف جیل جانے سے ملتا ہے تو ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں دی جائیں، ہمیں گرفتار کر لیا جائے اگر اسی سے معاملہ چلنا ہے. ایک دلیر بیان دیا جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی، اور ظاہری بات ہے ان کی ضمانتوں کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی اور جس کا فیصلہ میرا خیال ہے ابھی تو ان کو ضمانت ملے گی جو مجھے لگ رہا ہے. لیکن جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی کے کیس کو اس ٹائم میں پریزنٹ کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ ووکل ہو رہی ہیں، جس طریقے سے وہ کھل کے بات کر رہی ہیں، عمران خان کی طرح بہت کھل کے بات کرتی ہیں علیمہ خان صاحبہ، جس طریقے سے وہ کھل کے بات کر رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے اوپر مزید مقدمات بھی بنائے جائیں گے اور ان کے اوپر بھی زمین مزید تنگ کرنے کی پہلے کی گئی ہے، مزید تنگ کرنے کی جو ہے وہ کوشش اب کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں سے انہوں نے کچھ تشویشناک پہلو جو ہیں وہ اجاگر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا وزن کم ہوا ہے. یہ میری اس سے پہلے بھی کچھ معتبر لوگ جن کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے یہ آبزرویشن دی کہ عمران خان صاحب کا وزن کم ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے ہو بھی کیوں نہ، جس طریقے سے ان کو وہاں سونے نہیں دیا جا رہا، تنگ تاریک ایک انہیں سیل میں رکھا گیا ہے، اذیت ناک ان کے لیے یہ ٹائم بنایا ہوا ہے، کھانا برا دیا جاتا ہے، سارے ٹائم میں وزن تو کم ہونا ہے، لیکن ان کے حوصلے جوان ہیں، ان کی جو ہمت ہے وہ جوان ہے، ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے. وہ اپنی قوم کے لیے پوری طریقے سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، قومی غیرت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور گیو اپ نہیں کر رہے. اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ 2 دن میں جیل میں نہیں گزاریں گے اور این آر او مانگ لیں گے اور نواز شریف کی طرح دبک کر بیٹھ جائیں گے کسی اور جگہ پر، وہ ناکام ہوئے ہیں سارے کام کے اندر. تو علیمہ خان صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا وزن کم ہوا ہے، انہیں ایک تاریک جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں انہیں کسی قسم کا ایکسرسائز کرنے کا یا کوئی موومنٹ کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے. یہ طبی طور پر یہ میڈیکلی بہت ہی انفیئر بات ہے، یہ میڈیکلی بہت ہی سنجیدہ اور خطرناک بات ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے. اس کے اوپر ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کر دی ہے، لیکن عامر فاروق صاحب اس کو نہ تو سن رہے ہیں نہ مجھے لگتا وقت پر سنیں گے. اس سے شدید نقصانات ہو سکتے ہیں اس ساری بات کا. پہلے ہی آپ نے سن رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہلے کتنا ظلم اٹک جیل کے اندر کیا گیا، وہ وہاں بڑی مشکل سے سیٹل ہوئے تھے تو پھر انہیں یہاں پر لے آئے تاکہ ظلم کی ایک نئی داستان جو ہے وہ رقم کی جا سکے. بہرحال آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے، اور وہ انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب بہت ہی دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں صدر عارف علوی کے کنڈکٹ کے اوپر. انہوں نے جیل میں سے یہ کہا ہے کہ اس مشکل آئینی بحران کے اندر جناب صدر علوی صاحب کو اپنی قوم کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا، انہیں سٹانس لینا چاہیے تھا حق کا، سچ کا، اور انہیں تگڑا سٹانس لینا چاہیے تھا اور الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اور ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے جو علوی صاحب نے بیچ کا راستہ لیا. امین علوی صاحب نے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے اور ایک تگڑا سٹانس لیا. اس کے اوپر میں نے پورا ویلاگ کیا تھا، آپ کے سامنے رکھا تھا. علوی صاحب کے پاس جو موجود چوائسز تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اندر وہ ڈر کے کہہ لیں فیصلہ لیا، یا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بیچ بچاؤ کا فیصلہ لیا جس میں ان کے لیے بھی سچویشن ایزی ہو، اور وہ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ شاید وہ کوئی اس کے اندر کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں. لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر آج کنوے کیا ہے کہ ان کو بہت مایوسی ہوئی ہے کہ صدر علوی نے واضح طور پر آئینی پوزیشن نہیں لی اور واضح طور پر انہوں نے اپنے آپ کو واضح طور پر سامنے نہیں رکھا جو ان کا آئینی فرض تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ظاہری بات ہے اس میسج کے بعد صدر علوی صاحب کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، لیکن انہیں دوبارہ سوچنا پڑے گا انہوں نے کیا کیا ہے. اور ان کا جو رشتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، اس کا تقاضے 2-3 تھے. ایک تو وہ جیل ملنے جانا چاہیے تھا انہیں، ابھی تک مجھے نہیں پتا وہ کیوں نہیں جا رہے، کیا ان کے اوپر سختیاں ہیں جس کی وجہ سے، یا وہ خود سے نہیں جا رہے. اور دوسرا انہیں الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی. یہ دو تھوڑی سی مایوس کن باتیں ہیں جو صدر عارف علوی صاحب نے کی ہیں. میں خود بھی مایوس ہوں ان 2 چیزوں کے اوپر. کم از کم اور کچھ نہیں تو انہیں عمران خان صاحب کو ملنے جانا چاہیے تھا. اس میں تو کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے، ان کا حق ہے، استحقاق ہے. وہ صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شہری بھی ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان مشکل حالات میں لگ رہا ہے
کہ انہوں نے عمران خان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے، اور وہ ہے کہ جن صحافیوں نے جنرل باجوہ کی کرپشن کے اوپر سٹوری کی تھی، جی ہاں، جنرل باجوہ کی جو 12 ارب روپے کے ان کے جو اثاثے تھے، ان کے اوپر جن صحافیوں نے مبینہ اثاثے تھے جو رپورٹڈلی ان کے اوپر جو سٹوری کی تھی احمد نورانی نے، اور ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بولڈ ٹی وی کے عمران اسلم تھے، ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنے کی جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی جا رہی ہے۔ اس خبر کو ہم نے ڈیٹیل میں کور کیا ہے پنجابی ویلاگ کے اندر، اس کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس خبر کو دیکھنے کے لیے پوری ڈیٹیل میں ہم پنجابی ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جو کرپشن کی خبر دے رہا ہے اسی کو پکڑا جا رہا ہے، نہ کہ جس کی کرپشن کے بارے میں خبر ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔